एजुकेशनल एक्सपोर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। आजिकार एही वीडियो रे आमे कथा हेबा जो आजी एलटीआर रो हियरिंग जो कोड रे थिला सही विषय रे कथा हेबा। आउ आज कोड रे कोन सब घटिला ता विषय रे डिटेल कथा हेबा। जदि आमे देखिबा जो केस करिथिबा वकील थिले से कोन आर्गुमेंट करूथिले जेमिति कि से कहूथिले कि टीजीटी आर्ट्स रे जो टोटाल पोस्ट थिला 1984 ताकू गवर्नमेंट कोन कले गोटे कोरिजेंडम आनी की जेमिति कि आपण सही टाइम रे जानि पारुथबे ओडिशा अस्मिता ओडिशा रे बहु मात्रा रे लोकमाननक मध्य रे सुनिबा को मिलुथला। गवर्नमेंट भी सही जिनिस को प्रमोट करूथले तेणु गवर्नमेंट डिसाइड कले कि आमे ओडिया टीजीटी पोस्ट आनिबो आमे ओडिया टीजीटी पोस्ट आनिबो। आउ जो ए जो ओडिया टीजीटी पोस्ट कोठी आसीबो टीजीटी आर्ट्स रु ओडिया टीजीटी पोस्ट आसीबो। तो गवर्नमेंट कोन कोले गोटे कोरिजेंडम आनी की जो 25% ऑफ द टोटल पोस्ट जोटा की 1984 रो 25% जो रहिला सेथिरु जो 25% जदि हम देखिबा 496 पोस्ट को कोन कोले गवर्नमेंट कोन कला ना ताकू टीजीटी ओडिया पोस्ट हिसाब रे कोरिजेंडम नै की आसीला। अब ए जो टीजीटी ओडिया पोस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन होला जे कोनोसी कैंडिडेट बीए करिथिबो ता सहित मिनिमम ओडिया रे 200 मार्क थिबो मिनिमम 200 मार्क थिबो केमिति थिबो ना इलेक्टिव थिबो किंबा पास थिबो किंबा ऑनर्स थिबो कंपलसरी सब्जेक्ट थिबो। ता अर्थ मैक्सिमम पिला जो माने टीजीटी आर्ट्स रे थिले से माने ग्रेजुएशन में मध्य टीजीटी ओडिया पढ़ी चंती एमिति बहुत पिला थिले। तो जो पिला माने टीजीटी आर्ट्स रे मध्य सिलेक्शन होउथिले एलिजिबल होउथिले सही पिला माने टीजीटी ओडिया रे मध्य एलिजिबल हे गले। ए जो टीजीटी ओडिया रे जो पिला माने एलिजिबल हेले ए माने टीजीटी ओडिया जो ऑनर्स मारे भी जो माने ऑनर्स पढ़ी चंती ओडिया से माने भी एलिजिबल हेले ता सहित जो माने इलेक्टिव पढ़ी चंती से माने भी एलिजिबल हेले ता सहित जो माने पास पढ़ी चंती सेही माने भी एलिजिबल हेले। ता अर्थ टीजीटी ओडिया रे टीजीटी आर्ट्स पिला मध्य एलिजिबल हेले। तो जो वकील कहूतुले कि जो आर्ट्स पोस्ट टा क्रिएट करा गला जो टीजीटी आर्ट्स पोस्ट से जो टीजीटी ओडिया पोस्ट टा क्रिएट करा गला आ एमिति कोनोसी गाइडलाइन नाही सही पोस्ट रे। तो सेम तांकर जो आर्गुमेंट ता थिला कि जो टीजीटी ओडिया पोस्ट रे टीजीटी आर्ट्स रो पिला मध्य सिलेक्शन हेबो। तो जदि कोनोसी पिला टीजीटी आर्ट्स रे सिलेक्शन हे गला तार जदि भलो मार्क अछि से टीजीटी ओडिया रे मध्य ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हे जिवो। आउ जो वकीलंकर कहिबा कथा कि से कोन करूछि एहा सहित गोटिए पोस्ट को से ब्लॉक कर देउछि माने से दुईटा पोस्ट सिलेक्शन हेबो से ऑप्शन चूज करिवो। ता सहित एठी देखि आपण जो क्वालिफिकेशन थिला जेमिति कि 200 मार्क ओनली टू स्कूल सब्जेक्ट जेमिति कि ओएसटीटी मैंडेटरी जेमिति हम जानि पारुथिबे एइटा मध्य वकील कहउतिले कि एमिति टीजीटी ओडिया रे एमिति किछि टीजीटी ओडिया रे एमिति किछि इंस्ट्रक्शन नाही कि ओएसएसटीटी मैंडेटरी रहिबो कारण सेटा टीजीटी आर्ट्स अंडर रे आसुची। आर्गुमेंट्स बाय द लॉयर बीए आर्ट्स ओडिया इलेक्टिव ऑनर्स मिनिमम 200 मार्क जो आर्गुमेंट जो मु कहउतिली कि टीजीटी ओडिया पिला जो माने एलिजिबल टीजीटी आर्ट्स पिला भी टीजीटी ओडिया रे पकई पारिबो तो कंपटीशन सेठी अधिका हबो। ता सहित जदि हमें देखिबा आउ जो वकील कहउतले कि एमिति बीडी नाही देयर इज नो बीडी फॉर ओडिया ओडिया पोस्ट पाई एमिति या फिर ओडिया सब्जेक्ट रे एमिति कोनोसी बीडी नाही बीडी भी नाही एटा कहउतले ता सहित ओएसएसटीटी नाही से भी सेटा कहउतले आर्गुमेंट दउतले। तो जो ओएसएसटीटी पास करिबा बाध्यतामूलक सेटा भी नाही टीजीटी ओडिया पोस्ट डिटेल्स पूरा डिटेल्स से दिया जाए नो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट डिटेल्स ऑफ पोस्ट एमिति किछि नाही जोटा के पिला माने बोथ कैटेगरी रे अप्लाई करि पारिबे जोने बोथ कैटेगरी रे अप्लाई करि पारिबे आ हाईएस्ट मार्क इन टीजीटी आर्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड इन टीजीटी ओडिया एटा तांकर मुख्य आर्गुमेंट थिला कि जो पिला माने टीजीटी आर्ट्स रे सिलेक्शन हेबे जदि तांकर ओडिया पेपर भी थिबो ताले से माने टीजीटी ओडिया रे भी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हे जाउछंती
तो आउ जो जो पिलाटा जो टीजीटी ओडिया रे सिलेक्शन हेई थांता तार सेमाने गोटिए पोस्ट ब्लॉक करी देउछंती। यहा थिला मेन आर्गुमेंट वकीलंकर। ଆଉ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର୍ସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଓ ଡବଲ ଏସସି ଓକିଲଙ୍କର ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଟିଜିଟି ଆର୍ଟସ ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ଟିଜିଟି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବୁ କି? ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କରିଜେଣ୍ଡମ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, କରିଜେଣ୍ଡମ ସେ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ରେ ବି ଓ ଡବଲ ଏସ ସି ଏହା ମେନସନ କରିଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ସିଲେକ୍ସନ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ସବୁ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟସ ଆଉ ଟିଜିଟି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟସ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ନେବ ନା ଟିଜିଟି ଓଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ ନେବ। ତ ଯୋଉ ଓକିଲଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ, ସେହି ବ୍ଲକ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଏତିକି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଓକିଲ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଡବଲ ଏସ ସି ର ଓକିଲ, ସେ ଭଲସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ଜଜ୍ ଥିଲେ ସେ କେସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କରିଥିଲେ କି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଟିଜିଟି ଯୋଉ ଆର୍ଟସ ଅଣ୍ଡର ଟିଜିଟି ଓଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଗଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଡିବେଟେବୁଲ ଟପିକ। ସେଇଟା ଜଜ୍ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିୟରିଂ ଟା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ ଉପରେ। ଇଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟସ then these skills will be solved within 1 week or 1 month or within a trial। ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେସଟା ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଓକିଲଟା ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଓକିଲଟା ଯୋଉ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଓକିଲଟା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ତାହା ବେସଲେସ୍, ଏମିତି କିଛି ହେବନି ବେସଲେସ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଯୋଉ ଆମର ଓ ଡବଲ ଏସ ସି ର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଫ ସି ଇଜ ଏଲିଜିବଲ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର ଦୋଜ ଏଲିଜିବଲ ଫର ଆପ୍ଲାଇଂ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସପୋଜ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ the commission will make the final allotment to post service on the basis of merit cum preference post service given by the candidate। ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ କୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ, ଚୁଜ କରିବ, ସେହି ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଓକିଲ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ବ୍ଲକ୍ କରିବ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ, ତାହା ବ୍ଲକ୍ କରିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି କି 1/5 ଡକାଯାଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ। ତ ଯୋଉ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଖାଲି ରହୁଛି ସେଥିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଆସିବେ, ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କୋଉଠି ରହିବ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ଓକିଲଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କର ସେ କେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କେବେ ହିୟରିଂ ସରୁଛି ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଆଶା କରିବା କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିୟରିଂ ଟା ସରିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।